Jesus resuscita a Lazaro. Jesus rises Lazarus. Sa ikalima nga Domingo sang Kwaresma, naghatag ini nga hitabo sang isa ka madalom kag makahulugan nga pagpamalandong parte sa gahom kag pagigugma ni Jesus. Nagibi si Jesus sa banwa sang Betania, bangod sa kamatayon sang iya pinalangga nga abyan nga si Lazaro, nga apat na kaadlaw nga nalubong. Sa sini nga tion, ginpahayag ni Marta ang iya pagtuo sa misteryo sang pagkabanhaw, samtang ginapakita naman ni Maria ang iya madalom nga pagigugma paagi sa pagluhod sa tiil sang Ginoo kag sa paghapla sang mahamot nga agwa. Ginpahiran pagani niya ini sang iya buhok bilang tanda sang matuod nga debosyon kag gugma. Apang ini nga mga tikang wala maghatag sang kalipay sa tanan. Ang mga katapo sang Sanhedrin sa Jerusalem na puno sang kaakig kag diri nagsugod ang ila plano sa pagpatay kay Jesus. Sa bug-os sini nga senaryo, makita naton ang isa sa pinakadako nga milagro nga ginpakita ni Hesukristo. Hindi lamang sa pagbanhaw kay Lazaro, kundi ang pagpadayag sang iya gahom sa kabuhi kag kamatayon. Kagang iya wala sing kapareho nga gugma sa katawhan. Ini ginapanag-iyahan Nanday Lydia Granso Kanyaman, kag ni Anay Miletondi Kanyaman, kag yara na sa pagatipan ni Bongbong Kanyaman kag kauturan, kag sa pagsuporta sang Los Hermanos di Betania, sang Barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. Ginadedikar ini sang pamilya para sa ila nagtaliwan niya amay nga si Miletondi Kanyaman. Jesus resuscita a Lazaro, maluoy kamo sa amon.